ମୋ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ୍ସ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭକ୍ତିପଦ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। এই অনলাইন সৎসঙ্গ 1972তম এই অনলাইন সৎসঙ্গ ওড়িশা ভୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବରେଣ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୁଭାଷ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଏ ଭକ୍ତିପତ୍ର ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ରୀତିବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବତାଙ୍କ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଏ ଭକ୍ତିପତ୍ର ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ପୋତପାଙ୍ଗାଧାରୀ କର୍ମୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଏ ଭକ୍ତିପତ୍ର ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ବରେଣ୍ୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଏହି ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଭରା ରା ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜି ଏହି ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ଆଜି ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା, ମହାଜୀବନର କଥା, ଲୀଳାର କଥା ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନର ମାନସିକତା ରଖି ଏହି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛି, ଦୟାଲ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ। ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ, ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ସଙ୍ଗୀତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରି ପ୍ରତିଟି ମନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଏ ଭକ୍ତିପତ୍ର ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। କାରଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ଭକ୍ତିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ପର୍ବକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ବିଷୟଟି ଆଜି ରଖାଯାଇଛି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହେ ଧର୍ମ ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ କହେ। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ବଙ୍ଗାରେ, ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଏ ନିଜେ ଥାକେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିସ୍ ତାକେ। ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟର କଥାଟା କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ନିଜେ ରହେ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଭିତରେ ଟିକେ ମନକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଥିଲା। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଢିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ମୁଁ ବା ସାମଗ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ମୁଁ, ବିଶ୍ୱ ମୁଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ, ଏ ଦିଟା କଥା ଠାକୁର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଇରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ରହିଗଲା ସେଇଟା ହିଁ ଅନ୍ୟ। ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେଇ ମର୍ମରେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଟି ମୁଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁଁ ପାଖରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇ କୁ ଯଦି ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଯାହା ରହିଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଇ ଭିତରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଆଣିବି, ଆଉ ଯାହା ରହିଗଲା ମୋ ପରିବେଶରେ, ଆଉ ଯାହା ମୋ ସାରା ସଂସାରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଜୀବ ଜଗତରେ, ଜଳ ଜଗତରେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଲା ଅନ୍ୟ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଏ ନିଜେ ଥାକେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିସ୍ ତାକେ। ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା, ବଞ୍ଚେଇକି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁର ତ ଅନେକ କଥା, ୟାର ମାନେ ପରିସର ଖୁବ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଛି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ଅନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଧର୍ମଟା ବିକୃତି ହେଇଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ଧର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ, ଧର୍ମଟାକୁ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ
मनीष जतले गोटे ख्याल माफिक बोध नहीं कि चले सेतेबेले धर्मटा विकृति हो जाए प्रिय परम पुरुषोत्तम सेतले आसे ही देखे दियंती धर्मर मर्मटा सी कही दियंती धर्म मर्म सी ही बुझे दियंती धर्म को आचरण करने विधिटा को सी देखे दियंती सामग्रिक जगत वर्तमान जहाँ को पचारे से आपे बंचिले बापरुना ये कथाटा को ठाकुर कहले ना अन्य बंचाई निजे थाके अन्य को बंचाई निजे रहे धर्म बोले ताको ही कहे तेणु जो व्यक्ति आज आत्मकैंद्रिक हो जाए निजर सुख निजर शांति निज परिवार निज पिला छुआ भितर सीमित रही जाइए ठाकुर आसिक देखेदेले तुम्हें विश्व भितरे आज गमन कर विश्व मो भितर निजक देख निज भितर विश्व मो को देख ये जो कथाटा यहाँ हूँ जीवन धर्म हूँ मार्ग धर्म हूँ या ठाकुर धर्मर अनेक किसी संज्ञा देइछन्ति धर्म सबाय बांच बढ़े संप्रदायटा धर्म नारे माँ मृस्व माँ जहे शक्यते चेत मृत्यु अवलोपय मरणा मारणा पारत मृत्यु को अवलुप्त कर अर्थात मृत्युर कथा ठाकुर कही ना जीवन कथा कही बंचीवा बढ़िवार कथा कही तेणु समस्त को ये जो नूतन उद्घोषण ठाकुर जो गोटे नूतन दिगंत देइछन जीवन जिज्ञासा जीवन जिज्ञासार कथा जीवन धर्म कथा एभली व्याख्या बोधे कम थिला शास्त्र मान जदि बा कौनटी थिला एते प्रांजल भाव नथिला पूर्ववर्ती पुरुषोत्तम ठाकुर जो आसी पूर्ववर्ती पत्र मान सेतर आवश्यक संपद सेतल स्थिति को नहीं से अनेक विधान देइथिले एबे ठाकुर आसी देखुछिन धर्मटा को संपूर्ण मनीष व्यक्तिकेन्द्रिक कर देइछि साथ बेले धर्मटा विकृति आड़ को गति करी से आत्मकेन्द्रिक हो जाए व्यक्ति केन्द्रिक हो जाए निजर सुख शांति आनंद एवं सबकि निजस्व माने व्यक्ति केन्द्रिक हो जाए धर्मटा को से आचरण भितर से धर्मटा विकृति होती अन्य किसी उपेक्षा कर चली खाली अन्य को माने जीव जगत से नुहे जड़ जगत मत ठाकुर जीव जगत जड़ जगत समस्त कथा से हूँ सारा विश्वर मालिक से विश्व पिता सी समग्र जीव जगतर कथा से कही तेणु ये मनीष भूल कर ठाकुर कहते तुम्हें ठीक ठीक जाना जे तुम्हें तुमर तुम निज परिवार दशर और देशर वर्तमान भविष्य दायी ठाकुर आसिक सत्यानुसरण बाणी देले तुम्हें केवल तुम नुहे तुम भी देशर दशर और वर्तमान भविष्य दायी अर्थात मुझे बेले भूल आत्मकेन्द्रिक जीवन नहीं चली से मो देश कथा जाति कथा समष्टि कथा चिंता करूना बेष्टि कथा चिंता करूना से किंतु जीवनटा मु दायी हो गली तेणु जब समाज कहार किसी क्षति हुए तो ठाकुर कहते तुम्हें ही दायी तेणु ता पूर्व आमको देखा पड़ो अनेक कविता मानक अनेक सब साहित्यिक अनेक सब दार्शनिक भावुक सब लिखिं पढ़ुले जन शिक्षक हिसाब से पिला पाठ पढ़ुली कवि अनंत पट्टनायक गोटे कथा से लिखिं मुहि तो नुहे मोहरी पाई सबुरी पाई मोहरी प्राण समता पथे पताका बाही शांतिर मु रचिबी गान मु केवल मो पाई जन्म है ना ये सारा जगत रे ये जीव जगत रे जड़ जगत रे जहाँ आप देखुं से सब गुड़िक देखी नियंतु से केवल निज पाई नुहंती ईश्वर सृष्टि जहाँ कि रही परस्पर परस्पर उपर निर्भरशील से निज ठारे केन्द्रायित हो जाई नहंती तेणु मु तो नुहे मोहरी पाई ईश्वर सृष्टि रे ईश्वर मत सृष्टि करना केवल मो पाई मु बंचिबा पाई नुहे ठाकुर से कहते भावुचु तु परिवेश तोर नष्ट जीव भावुचु तु रहिबु बंची जा छुटी जा पासे समान तोर जीवन पुंजी ये मर्म टिके पानीटा हूँ आकर्षक शब्द किसी ठाकुर कहते तू भावुचु परिवेश तोर नष्ट जीव तो परिवेश अन्य सब किसी नष्ट हो अर्थात यूनिवर्सल आई नष्ट हो तू इंडिविजुअल आईटा केवल बंची रही यहाँ केमती हबानी
यूनिवर्सल आई को उपेक्षा करी इंडिविजुअल आई बंचीबाटा कदापि संभव नहीं। विश्व मु भितर विश्व मु को मते देखा पड़ो कारण विश्व मु भितर मु गोटे मु इंडिविजुअल आई विश्व सृष्टांकर समग्र सृष्टि भली मु गोटे सृष्टि तेणु मु हूँ ए जगतर माली मु मालीटे होके आसी माली हो मन मालिक से जना मालिक तुम्हें नई रे जने मालिक अच्छे एक जन सी हूँ मालिक से सब किसी सृष्टि कर सृष्टि कौन से गोटे जिनस को मुझे उपेक्षा करे इग्नोर करे ताल मो निज को इग्नोर करा हेबो प्रकारांतरे परोक्ष भाव से ठाकुर कहले तू तुम्हें तुम निजर देशर दशर वर्तमान भविष्य दायी तेणु अन्न बंचाई निजे थाके तेणु बंचीबाटा तो ठाकुर कहते बंचीबा पड़ो बंचीबा बढ़िया मर्म जहाँ धर्म बोली जानता धर्म ठाकुर विभिन्न मर्म व्याख्या सब देते बाणी देते अर्थात बंचीबा बढ़िया प्रति जीवन जीव जार सत्ता अच्छी से चाहे बंचीबा बढ़ी उठिब तेणु जदि बंची रन जड़ जिनस भी ता भर जदि बढ़ीबाटा अच्छी कि नहीं अलग कथा कि सी भी तिष्ठि रोटे कारटे ठाकुर जड़े लोक भक्त जाइए आश्रम खरारे कार टी रखिदे कि जाइए ठाकुर प्रणाम करिया ठाकुर कहते से कार टाक गाड़ी टाक छाई रखिदे गया तार भी जीवन अच्छे से तो पूरा बही के आनी तू आसी मो पाखे पहुंची मैंने से तो ये नहीं आनी तार भी गोटे किसी जीवन अच्छी तेणु जड़र कथा ठाकुर भी गछ वृक्ष तरुलता जीवन जीव जगतर कथा जड़ जगतर कथा से बुझीपारती से विश्व जगतर मालिक विश्व जगतर स्रष्टा तेणु समस्त तेणु आम जदि अन्य किसी को भी गोटे उपेक्षा करी ठाकुर मानिबाटा खुशी करवाटा संभव है ना ठाकुर सुंदर भाव गोटे जगह से कही धर्म काम है मनीष को आत्मसत्तार स्थितिवान कराई अन्यर सत्ता को पोषण जगाइबा आत्मसत्तार स्थिति लाभ करी निजे बंचीबा एवं अन्यर सत्ता को पोषण जगाइबा ठाकुर से तो कहला केवल आत्म सत्तार स्थिति मान कहीके रहीगले ना ठाकुर कहे अन्यर सत्ता को पोषण जगाइबा मनीष यह जदि न करि पारे तेरे से जेते जहा करुणा कहीं से करिवार दाम कौन ठाकुर कहते या बाद देगी यही कथा को बाद दे मुख्य कथा ठाकुर कहते आत्मसत्तार स्थितिवान रहिबा अन्यर सत्ता को पोषण जगेगा जदि यहीटा मु न कली ताले आउ हजार करवाटा भी किसी दाम नहीं ठाकुर कहते से जदि महाशक्तिर आधार मध्य हुए विश्वकर्मा परी कर्मठ मध्य हुए तथापि तार से कर्मर स्थायी मूल्य नहीं सत्ताधारी मान पाखरे मैंने ठाकुर केते अति जीवंत एवं अति मार्मिक कथा ठाकुर से जदि विश्वकर्मा पर सब किसी हो जाए ठाकुर जब कह सत्कर्ण रे तुम जदि चंद्र सूर्य कक्षच्युत कर पृथ्वी भांगी टुकड़ा टुकड़ा कर किंतु जदि तुम हृदय प्रेम नहीं ताले तुम किसी कहनी ए प्रेम टा माने ए प्रेम टा अन्य दरकार प्रेम टा प्रकाश अन्य निकटरे तार क्रियाटा परिप्रकाशित हुए मान करंतु मो भीतर प्रेमटा अच्छी मो भीतर प्रेमटा अच्छे मु देखेबे केमिति सुभाष भाई प्रति मोर प्रेम अच्छी आपण मान प्रति गोटे भल पाइबा अच्छी मो बापा मान प्रति मोर पड़ापड़ोशी प्रति प्रेमटा अच्छी ना सेमान प्रति मोर जो एक्टिविटी एटा तो परिप्रकाश घटिबो मोर प्रेमटा जिनसटा भल पाइबाटा भल पाइबा ठाकुर कहले कौन भल पाइबा कौन ना जी जहाँ को भल पाए अर्थात तार भलटा आर पाइबा ही जाए सपोज मु मो पुओ को भल पाए मो पुओर भलटा मोर पाइबा ही गला अर्थात मो पुओ जदि भलरे बसवास करे सामग्रिक दृष्टि मोर पाइबाटा ही जाए मु ईश्वर को भल पाए ठाकुर को भल पाए ठाकुर केमिति भल रहिबे ठाकुर जदि जहाँ चाहिए तांकर इच्छा तांकर मनर मनीष जदि हे उठे ठाकुर भल रहिबे ठाकुर तो चाहिए
आमको चाहिए आम जदि भलरे रहू तांकर पाइबाटा हो जाए आमर सेमती भल पाइबाटा हम ठाकुर जदि भलरे रहती ठाकुर जदि सुखरे रहती आनंद लाभ करती ताले आमर पाइबाटा भी हो जाए भलरे न रखले इच्छा को पूर्ण करने दिगरे आम प्रयासी नहेले से जदि भल न रही आम पाइबा हो पार नहीं अर्थात भल पाइबाटा ये जिनस जनकर भल आउ जनकर पाइबाटा हो जाए संतान भलटा मार पाइबा हो जाए तेणु भल पाइबा से तेणु ये प्रेमटा सेमती जनक प्रति प्रेमटा आम केमी से परिप्रकाश करुचे प्रति से जना पड़े मोर भल पाइबाटा केते गा प्रेमटा केते गा तेणु ठाकुर कहते तेणु मु कहे सत्तर संस्थित होई और सत्ता को परिपुष्ट करी चलो ताहले ताहे धर्म प्रतिटी सत्ता को परिपुष्ट करने ठाकुर कहते प्रतिटी संस्थारे संस्थित होगापाई कहते अर्थात प्रतिटी सत्ता भितर मु निजको देखी मु निज प्रतिफलन देखी प्रतिबिंब को देखी मोर निजटा को मु अनुभव करी अन्य भितर यहीटा न आसिले ताको एकात्मबोध सृष्टि हम ना ठाकुर देखी घोड़ा पिठी चाबुक माड़ ठाकुर पिठी चिन्ह गाईर गलार रसीर चिन्ह ठाकुर गलार ये केते कथा आप शुणी कुकुरटा को माड़ दिहूँ कौन गरम पानी ना किए कौन पके देछि ठाकुर से चित्कार न कुकुर से चित्कार ठाकुर अंतर वेदना ये जो एकात्म बोधटा यहीटा हूँ दरकार अन्य बंचाए निजे अन्य को बंचाई कि निजे रहा कथा कही मु केवल मो पाई नुहे मो अन्य पाई ये संसार कौन से जिनस एकुटिया से तिष्ठि पार ना सब बड़े आम डिपेंडेंट आम इंडिपेंडेंट नुह मु मोर लुगाटा भी अन्य पर निर्भर करे मु मोर खाद्य द्रव्य अन्य पर निर्भर करे मु मोर पाठ पढ़ा शिक्षा दीक्षा अन्य पर निर्भर करे मु मोर बंचिबा बढ़िया भी अन्य प्रकृति पर निर्भर करुच्ची वायु जल अक्षी तप तेज मरुत व्योम यही मोर जीवनटा सृष्टि मो शरीर सृष्टि तो मत सब अन्य पर निर्भर करने को पड़ुछि तो मुझे अन्य पर को निर्भर करने को चाहूँगी अन्यर सत्ता को बजाय रखा अन्यर सत्ता को परिपुष्ट करवा मोर एकमात्र एकांत धर्म कर्म से न बंचिले मु बंची पारि ना मो माँ बिना मु बंची पारि मु जल बिना बंची पारि ना मु वायु बिना बंची पारि ना मो परिवेश जदि प्रदूषित हो जाए मु बंची पारि ना मु परिवेश को जदि प्रदूषित करे नाना भाव ताले मो जीवन पक्ष से क्षतिकारक हम तेणु अन्य को बंचाई अर्थात मो परिवेश को मत बंचाइबा पड़ो मो परिवेश को सुस्थ सुंदर रखा पड़ो मोर जो मान को नहीं कि मोर जीवन आत्मीय स्वजन पड़ा पड़ोसी सारा विश्वर प्रत्येक जीवन को नहीं मोर गोटे जीवन और समग्र जीवन को नहीं महाजीवन ठाकुर महामानव सब सृष्टि ये जमी सूर्य पाखर किरण गुड़िक विकिरित हुए धरापृष्ठ को आसे किंतु से सब किरण गुड़िक उत्स हूँ सूर्य से किरण गुड़िक पुणी निकट को फेरी जाते निकट को जास कर निकट आम सेमती आसीचु पुणी निकट को जाऊ पुणी आसु यही तो सूर्य किरण सकाल सूर्य किरण सूर्य देखागले किरण गुड़िक धरापृष्ठ को आसे विकिरित हो आमको आलोक प्रदान करती सेमती जीवात्मा गुड़िक आसती पृथ्वी लीला करती कार्यकारिता जो जो अभिनय से आसी था से सब कर पुणी जाती पुणी आसती तेणु ये जन्म मृत्युर कथा जीवा आसबार कथा कहुई मृत्युटा गोटे परिवर्तन मृत्युटा गोटे जीवन परिवर्तन तेणु प्रति भय रहा दरकार नहीं ये प्रति मुहूर्त आम गोटे मृत्यु आसूची ए गोटे सेकेंड आगुरी जोटे मो जो गोटे अवस्था थिला से अवस्थार मृत्यु घटिकी अर्थात परिवर्तन घटिकी वर्तमान जो अवस्था अच्छी 5 मिनिट पर आउ जो अवस्था थी ये अवस्था बर्तमान तार मृत्यु हो गला अर्थात परिवर्तन हो गला
ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ପାଇଁ ଭୟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ତୁମର କର୍ମ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କର୍ମଟା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟ ତ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ସେବା ନା, ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଲୋକ ସେବା। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସେବା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକ ସେବା କରେ, ଧର୍ମ ପାଳିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଭିତର ଦେଇ ତୁମ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର ସତ୍ତାରେ ରସ ସିଞ୍ଚନ ହେଉଥିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବେ ଯେ ଯଦି ଏହା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଭିତର ଦେଇ ତୁମର ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର ସତ୍ତାରେ ରସ ସିଞ୍ଚନ ହେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବ ରସ ଧାରା। ସେ ଶୁଖି ଯିବନି, ସେ ସାଗରମୁଖୀ ହବ, ମହାସାଗରମୁଖୀ ହବ ଜୀବନଟା। এই জীবনটা ধারাটা নিত্য প্রবাহিত, চিরন্তন ধারা। জীবন কেবল তার এন্ডিং নাই, সে আসে যায়, পুଣି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଗତିଶୀଳ ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ରସ ସିଞ୍ଚନ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ସୁଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସୁଖର ସଂଜ୍ଞାଟା ଦେଲେ, ସୁଖ ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ସୁଖ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ, ସୁଖଟା ସୁଖ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକି ବ୍ୟଷ୍ଟି, ମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟିତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ବ୍ୟଷ୍ଟିତାନ୍ତ୍ରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଉଠିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ, ସବୁରି ପାଇଁ ମୋହରି ପ୍ରାଣ, ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଗାନ। ମୋ ସୃଷ୍ଟିଟା ଏଇଥିପାଇଁ। ଅନ୍ଧ ହେବି, ଯଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ପାଇଁ, ଚକ୍ଷୁ ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି, ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର, ମର୍ମୁ କଟି ବାରତା ମାଗି, ନିର୍ବାକର ହେବି ମୁଁ ଗିର। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯିବି, ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧଟା ଦେଖିବ ବାଟ। ଖଞ୍ଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଷ୍ଟିଟିଏ ହେଇଯିବି, ଆଉ ନିର୍ବାକ ପାଇଁ ମୁଁ, ମୁକ ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାକର ହେବି ମୁଁ ଗିର, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବଚନ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ସିଏ ତାର ଭାଷା ଅନ୍ତରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଏଇଆ। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ହେବି, ମୁଁ ଖଞ୍ଜ ପାଇଁ ଯଷ୍ଟି ହେବି, ମୁଁ ମୁକ ପାଇଁ ବଚନ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଫୁଲଟିଏ। କୁନ୍ତଳା ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳ କବି ଶବତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା, ସଫାଳି ପ୍ରତି କବିତା, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ। ସେ ସୃଷ୍ଟି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୁ ଯାହାକୁ ଦଉଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁବାସ ଦଉ, ଏକ ରାତି ପାଇଁ ଫୁଟି ଝଡି ଯାଉ ସକାଳେ। ବିହିଲୀଳା କେ ବୁଝିବ, ଗୋପନେ ଫୁଟିଛୁ ଦୂରେ ତରୁ ପତ୍ର ଉହାଡରେ, ତଥାପି ତ ପାଶେ ମୋର ପ୍ରାଣ ହୁଏ ଆକୁଳ, କହ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ତତେ ଗଢି ଅଛି ରେ ଫୁଲ। ମାଟିରେ ମିଶିବୁ ପୁଣି, ମାଟିରେ ମିଶିବୁ ତୁହି, ମାଟିରେ ମିଶିବୁ ମୁହିଁ, ତଥାପି ମୋ ଆଶା ଫୁଲ ନଯିବରେ ମଉଳି, ତେଣୁ ଆଶା ବାହି ଦିନ କାଟେ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି। ଅଛି ରମ୍ୟ ଉପବନ ଜହିଁ ଫୁଟି ଚିରଦିନ, ଅନନ୍ତ ଅମୃତ ପ୍ରେମ ସୁଧାମୟ ସୁବାସେ, ମୋହିବି ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସେ। ତେଣୁ ଫୁଲଟାର ଜନ୍ମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ବାସ ବିତରଣ କରୁଛି, ସେ ତାର ସୁବାସ ବିତରଣ କରୁଛି। ଏକ ରାତି ପାଇଁ ଫୁଟିଲେ ବି ଝଡିଯାଏ ଗଙ୍ଗର ଶିଉଳି ଫୁଲଟି ରାତି ସକାଳ ହେଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସୁବାସରେ ସମସ୍ତେ ଆମୋଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପରିବେଶ ଆମୋଦିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲଟି ଏବେ ଫୁଟେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଫୁଲଟାକୁ ଫୁଟାନ୍ତି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମହୁଟିଏ ମହୁ ବସାରେ ମହୁ ସଂରଚନା କରେ, ସେ ନିଜେ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରଚନା କରେ, ବଞ୍ଚିବ ସେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ନିଜେ ଯଦି ବି ଖାଏ କିନ୍ତୁ ସଂରଚନା କରେ, ସଂରକ୍ଷିତ କରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସାରା ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ମୃତିବ୍ୟମ, ଥରେ ମନେ ପଡୁଛି ପଢା ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବିଷୟଟା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏଇଆ, ଏଟା ଗପ ହେଇପାରେ ଯାହା ହେଇପାରେ। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଗଲେ
विश्व नियंता निकट को विश्व नियंता कहले मु तुमको किसी वर प्रदान करी तुम्हें आस गले माने आकाश को कहले तुम्हें मागि नियो कौन तुम्हें चाहूच ना मो सृष्टि सब ऊर्ध्व रही सब देखो व्यक्तिक इंद्रिक केमी होगा आउ विश्व केन्द्रिक जीवन विश्व केमी ये गोटे उदाहरण अच्छे तेणु आकाश को जो कहले नभ कहले मत प्रभु या दिंतु मो सृष्टि सब ऊर्ध्व बसवास करी तथास्तु कहीदेले सूर्य को कहले ए तेज हित अप तेज मरुत व्योम व्योम गले तेज को कहले सूर्य को कहले पाଳି आसला तुम्हें एथर मागि नियो तुम्हें कौन चाहूच ना मु दिवस से गगन बक्षर विचरण करी मत प्रभु यही वर दियो मु गतागत करी ताहारी बक्षर से सृष्टि से जब ऊर्धर रहिले मु भी ताहारी बक्षर विचरण ना तथास्तु तापरे मागिले जे अफ जल को कहले तुम्हें कौन मागुच मेघ ना प्रभु मते या दिंतु मु इच्छा कले सूर्य को ढांकी दे पारि मुझे उदय हेबी माने अहंकार टा केमती परिप्रकाश पाए मत प्रभु यही वर दियो मु इच्छा कले मुझे उदय हेबी सूर्य को ढांकी दे पारि ना हाँ तथास्तु तापरे वायु प्रभंजन को कहले मरुत तुम्हें कौन चाहूच ना प्रभु मत यही वर दिंतु मुझे मेघ को उड़े नहीं पारि मो मन इच्छा को उड़े नहीं कि मुझे जो चाहिए से मेघटा उड़ी जाए वायु बहले ना हाँ तथास्तु तापरे क्षिति बसी था माँ सर्वंसहा धरित्री से अपेक्षा करिचंदी विधाता कहते विश्व नियंता कहते ये तथापि किसी मागुना हे क्षिति हे धरित्री तुम मागि नियो तथापि माँ नीरव तब तुमर के नाही किसी भिक्षा माँ धरित्री कहते तब इच्छा से ही मोर भिक्षा हे विश्व नियंता तुम इच्छा हूँ मोर भिक्षा एकमात्र मो इच्छा पर तुम निर्भर करगल ठीक अच्छे ताले तुम सर्वंश धरित्री हो गल तुम्हें सारा जगत विश्व जगत राणी हो गल आने जहाँ मागि नहीं तुमरी सेवा करेंगे आ तुमरी बक्षर मु सृष्टि संरचना करी जीव जगत संरचना करी यही आकाश तुमको सुंदर निर्मल आकाश तांकर सौंदर्य अभावी किरण आभा प्रदान करेंगे यही सूर्य तुम चाकर भली सृष्टि समस्त जीव जगत को बंचाई रखापी तेज प्रदान करेंगे तुमको सेवा देवे एवं यही मरुत तुमको प्रबंधन भर भिंचबे एवं यही तेज जल सी तुम सृष्टि को बचाई जीवन दान करेंगे प्रदान करेंगे सारा सृष्टि बंची रही वृक्ष तरु लता जीव जगत समस्त आउ तुम्हें सर्वंश धरित्री सारा विश्व राणी बसब यही हूँ विश्व नियंता जो मनुष्य जो माँ धरित्री समस्त तब इच्छा से ही मोर भिक्षा आम इच्छा यही मांगवा हुए तुम इच्छा मंगल मु जाने ना क्यों मोर हे मो भितर तुम इच्छा ही पूर्ण हो वास्तविक ठाकुर आम मागी शिखी नथिलु मागिबाकू जाई पारी तो नथिली जहाँ थिला मागिबाकू एमते भजन अछि बा कहिबाकू जाई एमते गोटे थिला कोन भजनटा अछि कहिबाकू जाई पारी तो नथिले जहाँ थिला कहिबाकू तेणु भक्त जे प्रकृत भक्त केते कथा आम वासना कामना नहीं आम जाऊ निवेदन करने ठाकुर पाखरे आचार्य देव पाखरे किंतु प्रकृति जत से देखी नेले से हृदय जत से भली गोटे भाव आसी जाए से भक्त किसी कही पारे निर्वाक हो जाए मागी पारे ना कौन मागिब से क्या मागिब सबू तो देखुची ये सबू देइछंती सबू पाइबार उत्स जे मनुष्य पाखे जो पहुंची जाए आउे पाइबार किसी न थाए खाली दबार भाव थाए बहुत सुभाष उपक्रम माध्यम सबू देवाक तू करिलो गुरु पाइबाक परित्राण देला बेले नव घंटा नीति लिहान मानी मन पड़ुनी जाए अर्थात सबू दबाई मुझे ठाकुर तांकर सृष्टि को सुंदर करने अन्य मान बंचा बढ़िया निजक त्याग करने निजक समर्पण करने अन्य मान किंतु हेला कौन मागिली मु मो देला बेल को नव घंटा नीति लिहा नवापाई मु लिहा नहीं उठिली किंतु दबापाई नहीं समय किसी इच्छा नहीं मानसिकता नहीं अन्य किसी कर मानसिकता नहीं तेणु धर्म के परिपालन हम तेणु आमको सब बड़े ये जो चिंता
आमको विश्व मुहरे विश्व मु भितर व्यक्ति मुह को मत देखा पड़ो गोटे कहार गोटे किसी विपद आसीगला से विपद टाक जदि मु मो अंतर भर निज भर को नेली मुझे किसी करें जदि भी करे सेटा गोटे ऊपर ठाउरिया बा सामयिक गोटे भाव प्रवणतार कथा हम मुझे तार अभाव टाक मुझे जन से व्यक्ति हो जहाँ भी किसी हो मुझे जो अभाव असुविधा टाक मुझे मो भितर से अनुभव न करी पारिबी ताले सेवाटा वास्तव हब नाही तार से अभाव पूरण दिगरे मोर प्रयासटा आंतरिकता सह हब नाही जने विपद पढ़ापढ़ी से पड़ी जाइए हाँ मु देखा गली हाँ गोटे किसी करवा कथा हुए तो करदेली भी से किंतु जार प्रकृत आंतरिकता थी सी तार निराकरण पर्यंत से ता पारु पर्यंत साहाय्य करने को जीव अर्थ बाक नले सेवा भीतर दे अर्थ नहले भी दैहिक सेवा ये सब भीतर दे बा किसी परामर्श लगी रही थी से तार से अभाव दूर तेणु आम ये जो पढ़ापढ़ी श्री ठाकुर बर्तमान आचार्य देव कहते डीपी वर्कर कथा यही अन्य वंशाय निजे थाके अन्य को बंचेवा पड़ो आह्वान देते बर्तमान अन्य को बंचेवा हूँ धर्म आत्मसंस्थार आत्मसत्तार संस्थित रही अन्यर सत्ता को पोषण देवाटा हूँ धर्म तेणु मु बंचीबी जदि भी बंचे केमिति अन्य सत्ता को पोषण दे अन्य पोषण माने पोषण था हूँ मुख्य जिनस हूँ ये आध्यात्मिक पोषण बंचवा बढ़िबार पोषण आ बंचवा बढ़िबार कथा जो उठे से एकमात्र ही ठाकुर आसी जानते आखि आगु चिंता चेतना भीतर को कारण व्यतिरेके बंचवा बढ़िबार मर्मटा कहीं देना बंचवा बढ़िबार प्रकृत तरीकाटा आउ बोधे कौन शास्त्र रे थिला कि ना सन्देह जदि मुझे पढ़ी ना सब शास्त्र तथापि जी शुणी विभिन्न आलोचना क्रम जी जानी ये प्रांजल बंचवा बढ़िबार जो ये जो एते विधान एते प्रांजल व्याख्या बहु दिगरु ठाकुर सबु दिगरु देइछन्ते बहु दिगरु नुहे सबु दिगरु जीवन सबु दिगरु केमिति बंचवा बढ़िबाटा वास्तव ही उठिबो समस्तनको नै सेही कथा ठाकुर ही कहिसन्ते तेणु ये जो डीपी वर्क रे अन्य माने रही जाइछन्ते सेमाने बंचिबे केमिति सेमाने बढ़िबे केमिति तेणु हमकु जीवाक पड़िबो थरे नुहे दुई थर नुहे पांच थर नुहे अभिन्न दांगर कथा जो 100-150 थर दरकार पड़े जीवाक पड़िबो अर्थात निरंतर समान सहित लगे पड़ो समान भीतर मु मत देखी मु जदि आज से भाई हो जाए मुझे गोटे पतित हो जाए मु आज जदि पड़ी रही थाए मु आज दुख जंत्रणा भीतर सड़ुथी माने दोहे दोहे कांदुथी कहवाई कहारी गोटे आत्मीयता भाव कहा मोर आत्म दुखटा क्या पाखे प्रकाश कर पार जली जाऊे भितर भितर जमी आज व्यक्ति जीवन परिचयटा हे उठी ऊपर हसुची भितर कांदुची यही मोर परिचय मरी सारी तथापि करुच्ची बंचवार अभिनय मु खाली मरी सारी भी आज भी केवल बंचवार अभिनय कर चली अर्थात मो जीवन मो भीतर अनेक जला जंत्रणा मु प्रकाश करें क्या करमी कहीं तो गोटे आत्मीय स्वजन पाखे प्रकाश कले दुखटा दूर हुए मु तो आत्मीय स्वजन पाऊना पड़ा पड़ोसी टे निज लोक बोली क्या पाई पारूना क्या से दुख कह अंतर भीतर चापी रही हृदय तलर मरम तलर वेदना क्या कह केवल से से तो व्यथा हारी मन तल कथा हृदय व्यथा मन खोली दिने कही ना केमिति जानिल भावग्राही से ही केवल जानीपारी आज आचार्य देव आज जानीपारी प्रति अंतर आज चलुची अनेक जला जंत्रणा भितर मनीष आज सड़ी जाइए दूरे जाइए तो कौन अवशोष कौन हताशा कौन निराशा भितर पड़ी ठाकुर पाखर दूरे जाइए आम मान भूल अनेकटा रही जाइए आम से पोषण दे पारि ना से सत्ताटू आम पोषण दे पारि ना जहाँ जहाँ दरकार थिला ता पाखर से आमको चाहूला ता पाखर आम पहुंचवाटा दरकार थिला आम पहुंची पारि ना से आज दूरे जाइए तेणु आचार्य छुटी जा से निकट को जाओ मोटे घरे बसी रह ना 12 बार जाओ 100 बार जाओ 1000 बार जाओ जीवाक पड़ो आमको से फेरे आने को पड़ो
ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ଥାକେ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହିବା। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସେଇମାନେ ମୋର ହେବେ ପୁଞ୍ଜି, ସେଇମାନେ ମୋର ହେବେ ବଳ। କାଲି ରାତି ପାହିଲେ ଯେତେବେଳେ କେଇଟି କାହାର ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଏ ରାତି ଅଧରେ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରେ ଆସିବେ, ଦୂରରେ ଯଦି ପୁଅ ପତି ଥିବେ ସେମାନେ ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଖ ପଡିଶାଟା ତ ମୋ ପାଖ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ନା। ସେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ମନେ ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। ସେଆଡକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବାନି, ହେଲେ କଥାଟା ଏଇଆ। ସେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଘଟଣାଟା ଗଳ୍ପଟା ମୁଁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଥିଲା। ସେ ଆଟାପାଟିକି ଲୁଚି ଯାଇକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେଇଦିନ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସବୁଠାରୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ସେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର? ସେ ଋଷି କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ତୁମ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସେଇ ହଉଛି ତୁମଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତୁମ ପୁଅ ନୁହେଁ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତୁମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନୁହନ୍ତି, ତୁମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନୁହନ୍ତି, ତୁମର ସେ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଏ, ତୁମ ପାଖରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ତୁମର ଆପଣାର, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏବଂ ସେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆତତାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଛି। ସେ ଆତତାୟୀକୁ ମଧ୍ୟ ଋଷି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ହୁଏତ ପାଇଯିବ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପରେ। କିନ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆତତାୟୀ ଗୋଡେଇଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆତତାୟୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ଏଇ ଯୋଉ ଆତତାୟୀ ଏ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତତାୟୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଅତି ମାରିବାକୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇକି ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଋଷି ସେଇଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ରାଜା ଯିଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ତୁମେ ମାରିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି କୁହ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର ମଣିଷ କିଏ? ନାଇଁ, ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଜି ଆପଣାର ମଣିଷ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିଯାଇ ରାତି ଅଧରେ, ସେତେବେଳେ ପଡୋଶୀଟାକୁ ଆମେ ଡାକି ଦେଇ, ମୋ ପୁଅ ରହିଛି ବାହାରେ, ମୁଁ ଅଛି ଏଠି, ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ହେଲେ ମୋର ସେଇ ପଡୋଶୀ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପଡୋଶୀ ତୋର ନଷ୍ଟ ଯିବ, ଭାବିଛୁ ତୁ ରହିବୁ ବଞ୍ଚି। ତେଣୁ ପଡୋଶୀ ପରିବେଶ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବଞ୍ଚିବା ପଢିବା ମର୍ମର କଥା ଠାକୁର ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପୂରଣ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ଭାବିବିନି ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏକାତ୍ମ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡା ହେଇପାରିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କୋହଟାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ମରମ ବେଦନାଟାକୁ ସେମାନେ ଯଦି ମତେ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ମନେ କରିକି କହିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ବୋଧ ମୋର ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେମିତି ଆମେ କେତେ ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ଆମେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଠାକୁର ନିଭୃତ ନିକାତନରେ ବା କେଇଟି ଏକାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ସର୍ବପ୍ରକାଶରେ କହିପାରୁନଥିବା କଥା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ତାର ଅଛି, ସେ କଣ କହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ମଣିଷ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ତାଙ୍କରି ସେଇ କଥାଟା ସେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବ, ଏଇ ବୋଧ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସିବ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର ମଣିଷଟା ଏଇ ଲୋକଟି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଅନ୍ତତଃ ମୋର ସେଇ ଅନ୍ୟ ବାଞ୍ଛା ନିଜେ ଥାକେ ଏଇ ଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବି, ମାପି ଦେଇପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥାଟାକୁ କେତେଟା ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଟି, ଛେଳିଟା, ସେଦିନ ଛେଳିଟି ଖାଇସାରିଲାଣି, ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି, ତଥାପି କଣ ଟିକେ ମାନେ ସେଇଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ କଣ ସେ ଖୋଜୁଛି ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଛେଳି ଛୁଆଟା ସେଠି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି, ଯା ତାକୁ ଟିକେ ହାତ ମାର, ଆଉଁସି ଦେ,
ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖାଇସାରିଛି ପେଟେ, ତଥାପି ତାର ଗୋଟେ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟିକେ ସୁହାଗ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଇ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସେ, ଭାବ କାହିଁ ଜୀବ ଜଗତର ସାରା ଜଗତ, ଜୀବ ଜଗତ, ଜଳ ଜଗତ ସବୁର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଜୀବନଟା କେବଳ ନୁହେଁ ଏକକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନଟା ହଉଛି ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଢି ଉଠିବା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେ। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା, ନିଜର ବାହାଦୁରୀ, ନିଜର ପଞ୍ଜିପତିର ମନୋଭାବ, ବା ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଣିକି ଆହରଣ କରି ଆଣିବି, ଏଇଟା ନେଇ ଆସିବି, ମୋ ଦେଶରେ ମିଶେଇ ଦେବି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ, ମତେ ସବୁଠାରୁ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ? ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଥା, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ନିପାତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଧନହାନି ଜୀବନହାନି ଘଟି ଯାଉଛି, ଏ କଥା ଯଦି ସେଇମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତା, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଟା ହଉନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ କ୍ଷମତାର ଲୋଭ, ଆଗ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିଦେଲେ, ଏ ଦେଶ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ହବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ତେଣୁ ବା ଆଉ କିଛି ପଞ୍ଜିପତି ମନୋଭାବ, ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ହେବି, ମୋ ଧନ, ମୋ ଆମେରିକା, ଯେକୌଣସି ମୋ ଭାରତ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରହିଛି ଅନ୍ୟକୁ ନ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ଭାବ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିକି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ থাকে, ଏଇ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରନ୍ତା, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର କଥା, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଥରେ, ବିଶ୍ୱ ପିତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ କି ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କରି କଥା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହେ ଧର୍ମ ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ କହେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଦେଶ, ପ୍ରତିଟି ଜାତି ଯଦି ଏଇ ବାଣୀଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶର ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଟା ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ବଢିବାର ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ସମୟ ହେଇ ଆସିଛି, ଅନେକ କଥା ଏଇ ଦିଗରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯଦି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ବାଣୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡେ ସବୁ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ବାଣୀ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ବାଜି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ବାଣୀଟି ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରନ୍ତା, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଯଦି ଏଇ ବାଣୀଟାକୁ ଜୀବନୀୟ କରି ନିଅନ୍ତେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରଚନା ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅବଗାହନ କରି ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କର କଥା, ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବା। ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସବୁ କିଛିକୁ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ସମୟ ସୁବିଧା ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଇ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଲେ ଯାଇ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ, କାରଣ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ସର୍ବସତ୍ତାର ପରିପୂରଣ, ସର୍ବସତ୍ତାର ପରିପୋଷଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସର୍ବସତ୍ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ଦିଗରେ କରିଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ବୋଧ କରିବେ ମୋର କେହି ଜଣେ ଆପଣାର ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଜଣେ ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷ, ସମସ୍ତେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଏକାତ୍ମତ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରମାତ୍ମୀୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରମାତ୍ମୀୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣାର ମଣିଷ କରି ନେଇପାରିବା, ସେ ହେବେ ଆମର ବିଶ୍ୱନ୍ତା, ସେ ପରମ ପିତା, ପରମ ଉଦ୍ଧାତା, ସେ ପରମ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହେବେ। ଏଇ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିର୍ମୟ ଜୀବନ
ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ।